The governor of the Congolese province of South Kivu has said that Chinese peacekeepers, which have been present in the Democratic Republic of the Congo for the last 20 years, have helped the Congolese people safeguard peace and development. In April 2003, coordinated by the United Nations, China sent its first contingent of blue helmets made up of an engineering company and a medical company to the South Kivu province. According to the governor, since then, about 3,000 Chinese peacekeepers have made remarkable contributions to peace in the eastern part of the country. Nous apprécions leur contribution puisqu'ils sont là pour le maintien de la paix et je crois que cela conforte effectivement les bonnes relations entre la RDC et la Chine. Ils contribuent donc à la paix dans la province du Kivu, à l'est, là où nous avons encore de sérieuses questions de sécurité. He said in addition, several infrastructure projects and humanitarian missions carried out by the Chinese Blue Helmets have promoted provincial development, stressing that the Chinese peacekeepers are there for peace and for development. Ils sont là pour la paix, mais ils sont là aussi pour le développement. Okay? Comme je l'ai dit, nous avons la paix et le développement qui doivent aller ensemble. Et je crois la Chine aujourd'hui est un exemple de cette belle coopération qui existe entre nous.